السلام عليكم يا الإخوة التونسيين ويا الإخوة الجزائريين ويا الإخوة المغاربة الزلفلون أي مزيغن أي زواون أني ذا مثلام. هاد لا فيديو هادي حبيت نديرها على هاد لا ريفوليسيون هادي في لا تونيزي. دابور نقولهم يعطيكم الصحة، يعني نقولهم شابو، برافو لي تونيزيان. Ils nous ont montré بصح ماشي كانوا ils nous ont montré mais ils ont montré au monde entier للعالم كامل بالليك même dans les pays dictateurs ou même dans les pays هادو arabophones il y a possibilité كاين إمكانيات كيفاش تنظم une révolution باش تلحق آه، لا ديمقراطية وباش تلحق الاخر ان ايطا دو دروا. مازال ما لحقوا لتمايا مي جو بونس كي سون دون البون شومان مي il faut faire attention. بون انا هاد لا فيديو هادي حبيت نديرها بور بليزيور ريزون. دابور حبيت نقول يعني درك بلي كوم كوا لي تونيزيان باش نشكرهم ديجا، باش نقول بلي فوالا ان بوبل اللي يعرف كيفاش يورغانيزي روحو بارابور ce qui s'est passé في l'Algérie. هما ils étaient beaucoup plus mieux organisés. La Tunisie c'est un pays qui est instruit. يعني إلا كانت حاجة مليحة وسهل l'état tunisien c'est le pays le mieux alphabétisé على كاع les pays du Maghreb, hein. Un peu mieux que l'Algérie mais aussi mieux que le Maroc. Donc c'est un peuple qui est très instruit. Ils ont montré ça. Et وراو بلي ils sont très disciplinés, ils sont instruits. Voilà. Ce que j'ai vu ثاني عند les Tunisiens c'est qu'il y a un respect entre eux. كما قال لك هذاك طارق الجزائري بلي عندهم il y a un respect entre eux. Il y a le respect même entre laïcs et islamistes. هذه قالها لك طارق الجزائري. سي فري اون رسونك عندهم ما كاش هذيك نتا تياج كيما حنا في الجيري نهار حنا باش زعما اون ايسي باش نديرو الديمقراطيه ومن بعد خرجوا 60 حزب 60 بارتي 60 بارتي باسكو لي زالجيريين بوفي با سو كومبروند دون لوتر. وهذا كل بارتي يحسب بارتي اخر سي ان انمي الور اون بو با سون سورتير. وكي يخرجوا المزاب حتى واحد ما يتبعهم، كي يخرجوا القبائل حتى واحد ما يتبعهم، كي يخرجوا لي زالجيروا القبائل ما يتبعوهمش، المزاب ما يتبعوهمش. دونك حنايا اون ايتي توجور عندنا هذا لو بروبليم هذا تاع اون بو جو بو لو دير ميم دو ريجيوناليزم. بوتيتر سي با دو ريجيوناليزم مي سي دو وي سي سي دو ريجيوناليزم باسكو اون ناريف با سونتوندر alors que il faut s'unir باش نحو هاد لا ديكتاتور هذه. Si on s'unit pas ça fait que du bien pour l'état algérien. La Tunisie ils ont montré بلي l'union c'est qui fait la force وراوها ولا respect entre eux. ونقول لكم ماشي entre eux عندهم des gens qui ont de différentes idéologies. كاينين لي لايك، كاينين لي اسلاميست، كاينين لي كومونيست، كاينين لي ديمقراط. ومالغري سا بيناتهم يزون مونطري كاين ما كاش هذاك كيما حنا في الجيري هذا سيلا هذا اسلاميست، هذاك لايك، هذاك لايك يسب الاسلاميست، الاسلاميست يسب لايك وتسيتيرا. دونك ما نقدروش اون بو با سونير. وهذا دونك الفوك حنايا دونك اون دوا بروندر لوسون عند لي تونيزيان. فوالا انا جي بونسي كنت نخمم يعني سكو جو بونسي قلت سي ان جور يا ان بيي كي فا اتر ديموقراط في لي بيي هادو ارابوفون سا صرا الجيري كي صرا البروميي. مي دركا راني نشوف بلي غلطت بلي كوم كوا لا تونيزي elle est plus apte à le faire. فوالا هذه دركا سي ان بوان. واش اللي حبيت تاني نقول سي كو لي تونيزيان دركا ils ont montré ثاني le monde occidental. هذه aussi un point très important بليك لي زوكسيدونتو هادو
سي دي زيبوكريت منافقين. علاش؟ باسكو راهم وراو باللي كي لو مونطري دركا باللي هما ils soutiennent les dictateurs dans leurs intérêts. Il y a quelques semaines de cela بزاف من des youtubeurs كانوا يهضروا على الوضعيه في لا كوت ديفوار، وين كانوا يقولوا وين ils ont montré que ben j'ai pas suivi يعني مليح la situation mais j'ai bien compris il y a certains algériens اللي داروا des vidéos على لا كوت ديفوار وين كانوا يهضروا بلي كوم كوا لا فرنسا كانت سوتوني هذوك لي ديكتاتور تاع لا كوت ديفوار. هذا tout le monde on le sait. حنا on le sait donc actuellement. Mais donc la Tunisie elle leur a démontré parce que il y a quelques semaines de cela يعني هذه il y a 2 semaines de cela كان الناس كانت كانوا les Européens là surtout la France toujours derrière Ben Ali. Alors que دركا on sait que c'est un dictateur. Donc il est devenu dictateur ما قبلولوش même pas يجي لعندهم، ما قبلوش même pas يعطولو يقبلوا له لازيل. دونك هنايا باين بليك هذا لي بيي دوك لا تونيزي بينت دركا لي زوروبيان بليك منافقين. وفي النقطة هذه لازم حنا نضرك سورتو لي زالجيريان جابيل او زالجيريان باش نبروفيتيو دو لوكازيون هذه. كي جي فيو دي فيديو تاع دي زالجيريان اللي عايشين في مونريال اللي داروا دي مانيفيستاسيون دو سوتيان مع لي تونيزيان de soutien pour les Tunisiens. أنا j'appelle tous les Algériens اللي راهم عايشين هكذا في الخارج surtout هذو اللي راهم في اليوتيوب de faire la même chose كيما داروا مع les Algériens تاع مونريال. أنا je serai prêt يعني إلا كاينين دي Algériens de l'Allemagne اللي يحبوا يورغانيزيو دي مانيفستاسيون كيما داروهم les Algériens في مونريال je suis prêt à le faire. Je ne peux pas les organiser actuellement, mais s'il y a des gens qui veulent l'organiser et qu'ils يكتبوا لي on peut organiser ça هنا في l'Allemagne. أنا si je veux organiser هذا ولا si je lance هذا l'appel هذا ماشي برك درك pour soutenir les Tunisiens, mais surtout c'est pour aussi faire des manifestations et dénoncer les Européens qui soutiennent les dictateurs هذو. خاطر درك actuellement رانا dans une situation très sensible وين كاينين دي députés européens اللي راهم eux-mêmes ils ont remis كاع la politique européenne en question. C'est-à-dire que درك après la révolution تاع la Tunisie il y a des députés européens qui sont francs qui ont dénoncé هذا النفاق هذا l'hypocrisie هذه تاع la politique européenne اللي راهي تسوتوني les dictateurs. Alors حنا si on veut faire quelque chose في la période هذه c'est le bon moment. D'une part نديرو des manifestations devant les consulats d'Algérie et en même temps, on va dénoncer l'hypocrisie les pays européens qui soutiennent les dictateurs, entre autres la dictature bien sûr algérienne. Les Moussitouni Bouteflika qui est un dictateur qui m'a ben allé, n'dirou des manifestations où aussi on va demander la même chose. Bien sûr aussi pour pousser aussi même les Algériens qui sont flebled de faire aussi des manifestations parce que si حنا نكون نديرو حنايا درك دي مانيفستاسيون كاع هادو لي الجيريان عايشين في لوروب كيما داروهم في مونريال ça peut faire bouger ça va faire bouger aussi les choses même في البلاد. ونعاودها c'est aussi pour dénoncer هاد les peuples européens la politique européenne هذه اللي هي منافقة اللي هي hypocrite اللي هي elle soutient les dictateurs هادو dans leurs intérêts. واش حبيت تاني نقول que دركا il faut soutenir les Tunisiens ثاني dans tout. Même les Algériens اللي كاينين في البلاد j'appelle أنا je soutiens aussi les idées تاع certains Algériens اللي داروا هنا دي فيديو اللي راهم يقول لهم les Algériens روحوا سوتونيو les Tunisiens même في البلاد تاعهم ادوا لهم الماكله دي واش كلش c'est-à-dire خطر. وعلاش؟ باسكو
لو كان تنوض تكون يعني si vont réussir à avoir une démocratie pour la Tunisie, il sera automatiquement, ça va, ça va automatiquement euh, créer des troubles aussi في l'Algérie. خاطر ما تقدرش تكون une démocratie في la Tunisie وما تكونش في l'Algérie. Ça serait presque impossible. يعني un jour ou l'autre تلحق في l'Algérie aussi. Donc, s'il y a une démocratie, donc, quand on a une démocratie, une démocratie, la Tunisie, ça ne sera que du bien pour l'Algérie. Donc, dans le cas là, la politique algérienne, comme aussi la politique libyenne, c'est la Muammar Kadhafi, اللي ما عجبوش الحال كيهرب واسمو Ben Ali. Les deux pays هذو, l'Algérie et la Libye, ils peuvent يقدروا et aussi ils vont faire tout, ils vont soutenir هذوك اللي راهم دوك في l'armée tunisienne باش ما تكونش تما une démocratie. Ils peuvent faire tout كي الحكومة تاع الجزائر كي معمر القذافي. دونك هنايا il faut faire attention, il faut faire attention. هذه انا c'est mon opinion. C'est fort possible que l'État algérien il va faire tout باش هكذاك يسوتني une dictature في la Tunisie. خاطر إلا كانت une démocratie في la Tunisie, ça ne va pas arranger Bouteflika, ça ne va pas les arranger. خاطر c'est presque impossible تكون une démocratie Tunisie ou تكون une dictature في l'Algérie. Ça ne peut pas marcher. Un jour ou l'autre, ils nous donnent les Algériens. Donc l'État algérien, c'est fort possible, il va faire tout باش يسوتني une dictature في la Tunisie. Ou Kadhafi, il va faire aussi la même chose. Les deux pays ils vont faire tout باش يسوتني une dictature في la Tunisie. Donc attention, les Algériens, il faut faire tout contre إلى الحكومة الجزائرية. ils essayent de soutenir une dictature في la Tunisie. Il faut que les Algériens, il faut qu'ils combattent ça. Voilà. Donc j'appelle les Algériens à soutenir les Tunisiens partout, à faire des manifestations en Europe كما داروها في Montréal les Algériens. Mais en même temps, c'est-à-dire dans les ambassades d'Algérie, mais en même temps, chose qui est très importante, le moment où la politique européenne elle est en train de se mettre en cause, on va dénoncer l'hypocrisie de la politique européenne qui soutient les dictateurs. Voilà. S'il y a des gens qui sont en Allemagne et qui sont prêts à organiser des manifestations, qu'ils m'écrivent et qu'ils des messages, et je suis prêt à organiser des manifestations en Allemagne. Et j'appelle aussi tous les Algériens, l'Europe ou l'Amérique ou le Canada, d'organiser des manifestations. Assalamu alaikum.